ভাত বসানো হয়ে গেছে। আর আজকে করছি মোচাটাকে কেটে নিয়েছি, নিয়ে ধুয়ে এখানে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নেব। আজকে একটু উচ্ছে করব, একটু ফল নিয়েছি, এগুলো সব কাটাকাটি করে জন্য রেডি। জলখাবার একটু সুজি করব, রুটি আর সুজি, এই আলু দেবো, উচ্ছে আর মোচার তরকারি, একটু ছোলা ভেজানো হয়েছে, সেই ছোলা দিয়ে আজকে উচ্ছেটা করব। ছুরি এরা সব কাটার জন্য রেডি হয়ে গেছে, চলুন সব কেটে নিই। সুজি করার জন্য সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, এখানে কাজু আর কিশমিশ তেজপাতা রেখেছি, এখানে ঘিটা গলতে দিয়েছি, এরপরে সুজিগুলো দিয়ে দেবো। সুজিটা একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। চিনিটা দিয়ে দিলাম, সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, এখানে আলু কেটে ধুয়ে নিয়েছি, এখানে মোচা সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, টমেটো কেটে নিয়েছি, মধ্যে নুন, আদা, জিরে, হলুদ দিয়েছি। সেদ্ধ করার সময় একটু নুন দিয়েছিলাম, এখানে
এখানে এই জন্য একটু অল্প নুন দিয়েছি, দিয়ে এবারে এটাকে চাপা দিয়ে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। একেবারে নুন, মিষ্টি, গরম মশলা সব একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছি, ঘি একটুখানি ফুটে গেলে তারপরে নিভিয়ে দেবো। ভাত হয়ে গেছে, গ্যাসটা নিভিয়ে দেবো। এখানে উচ্ছে কাটা হয়ে গেছে, মোচাটা নামিয়ে উচ্ছে চাপাবো। शिक्षाविद और नेता थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। डॉक्टर मुखर्जी बचपन से ही बहुत मेधावी थे। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और कम आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति बने। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार में मुख्यमंत्री बने। भारत की एकता और अखंडता की प्रबल समझ डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि सभी राज्यों को एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता को शास्त्री और राष्ट्रपति माना। उनका प्रसिद्ध नारा था, एक देश में दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। सामाजिक शिक्षा, शासन और राष्ट्र शिक्षा के समर्थन उन्होंने लोगों की प्रेरणा से भावना लाने का प्रयास किया। कई लोग शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं भारत के महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विकसित भारत का सपना विश्व में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो शिक्षित, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और देशभक्त हो। उन्होंने उद्योग और राष्ट्रीय एकता को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उनका विश्वास था, मजबूत राष्ट्र वही जो अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रखते हुए बढ़ता है। आज हम सभी विद्यार्थी का दायित्व है कि हम ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम के माध्यम से भारत को विकसित आइए हम सभी एक समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प करें। के बल पर शिक्षा तथा राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वे कम आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और शिक्षा सुधार के लिए अनेक कार्य किए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उन्होंने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय हित किसी भी पद से बड़ा होता है। राजनीतिक दृष्टि से वे भारत की एकता और अखंडता के समर्थक थे। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके संपूर्ण को दर्शाता है। सामाजिक दृष्टि से वे शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्य के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित और जागरूक बने। 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय सेवा, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक है। उनके विचार आज भी युवाओं को देशहित में कार्य करने
देते हैं। बहुत अच्छा हुआ। आधुनिक भारत के महान राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1901 को कलकत्ता में हुआ था। वे बचपन से प्रतिभाशाली थे और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ उच्च शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। राजनीतिक दृष्टि से वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनका विश्वास था कि पूरे देश में एक संविधान, एक ध्वज और एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसी विचार को उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे के माध्यम से व्यक्त किया। सामाजिक दृष्टि से वे शिक्षा, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर, शिक्षित और सशक्त राष्ट्र बने। 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और सिद्धांतों के प्रति समर्थन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके विचार आज भी भारतीय समाज और राजनीति को प्रेरणा प्रदान करते हैं। कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ज्यादा प्रकाश नहीं अवदान है। बहुत सारे अवदान है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो उनका विकास हमारे सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है वो हर स्कूल में हर तरह का विकास वो चाहते थे। हमारे पश्चिम बंगाल का जो बंटवारा हुआ था उसमें सबसे अग्रगण्य, सबसे आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जाता है। और वो क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, उनका यहाँ का शिक्षा है, हर स्कूल का विकास, हर मनुष्य का विकास, और जो विकास होता है एक इंसान का वो स्कूल से ही बड़ा होता है। तो स्कूल से अगर हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ का पढ़ाई लिखाई सही ढंग से, यहाँ का हर चीज निर्माण हो, बच्चों के भीतर तक जो कल्चर है, संस्कृति है, अंदर की जो शिक्षा है उसका विकास करना और पश्चिम बंगाल का पूरा निर्माण करना, यही उनका लक्ष्य है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हर बच्चे और सबको थोड़ा थोड़ा करके बोल रहे हैं कि क्यों वो आगे ले जाना चाहिए। तुम लोग वो पीढ़ी हो जो उनकी जो परंपरा है, उनकी जो चाह है, उसको आगे ले जा सकते हो। इसी शिक्षा को हम लोग आगे ले जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত স্কুলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 23 তারিখ থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির আমরা কিছু অনুষ্ঠান করি। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের নানান ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে। তার মধ্যে আজকেও কিছু হয়েছে, তারই কিছু অংশ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। এটা যেহেতু বাংলা স্কুল ছিল, এখন সবাই এটাকে হিন্দি স্কুল হিসেবে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছে। আর পশ্চিমবাংলায় থাকলে
যারা হিন্দি পড়ে তাদেরও একটা করে বিষয় বাংলা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক কথায় বলতে পারি যে বাংলা হিন্দি সংমিশ্রণে স্কুলটি চলছে। তার মধ্যে আমরাও সেই জন্যে এখানে আপনি বাংলাও পাবেন, আবার হিন্দি অক্ষরও দেখতে পাচ্ছে। এর মধ্যে দেখুন আমি যে ছবিটা এখন দেখাচ্ছি, এগুলো বাচ্চারা নিজের হাতে ওয়ার্ল্ড কাপ তৈরি করেছে। দেখে খুবই ভালো লাগলো, সেই জন্য একটা ছবি তুলে নিয়েছি। ওরা নিজেরাই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করে। ক্লাসের ওয়ার্ক থাকে যেমন, তেমন ওরা নিজেরাও এত সুন্দর জিনিসগুলো তৈরি করে নিয়ে আসে, যেটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগে। এখানেও চলছে, কোথাও এসে কম্পিটিশন, কুইজ, কোথাও ভাষণ দেওয়ার আছে। নানান ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতিকে আমরা এখানে তুলে ধরছি। তো এই হিসেবে যে বাচ্চাদের মধ্যে যে জ্ঞানগুলো বাড়ছে, শিক্ষাগুলো বাড়ছে, সেগুলো আরও যাতে এগিয়ে যায়, শিক্ষার সংস্কৃতির, সেই হিসেবেই আমরা এই দিকটাকে দেখছি। বা তারা যাতে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন পরিস্থিতিকে সামনা করার জন্য তারা যেন এগিয়ে যায়। কারণ আগামী প্রজন্ম অন্যভাবে তৈরি হচ্ছে, যেটা আমাদের সময় ছিল না। এখন কম্পিউটারের যুগ। তারা যেভাবে বিকাশ লাভ করছে, সেইভাবে আমরা বিকাশ লাভ করিনি সেটাও বলবো না। কারণ প্রতিটি জিনিস পুরনোর জায়গা থেকে আরও ভালো থেকে ভালো করার যে এগিয়ে যাওয়ার যে বার্তা নিয়ে আসে, আমরাও চাই যেরকম, যে আমরা বাড়িতে যেমন চাই বাবা মারা সন্তান আমাদের থেকে অনেক ভালো করুক, তেমনি একটা স্কুলেরও থাকে। আর এটা বলে লাভ নেই, যারা বহু পুরনো আছে তারা নিশ্চয়ই জানেন এখান থেকে অনেক বড় বড় ডাক্তার বলুন, ইঞ্জিনিয়ার বলুন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা বহু পুরনো যারা আছেন তারা কিন্তু এখান থেকেই পড়াশুনো করেছিলেন। আর স্কুলের কিছু সংস্কার করে স্কুলটাকে রাখা হয়েছে, নতুন পুরনো বিল্ডিংয়ের কিছু সংস্কার করে, যার আকৃতি দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, বাচ্চারা ভালো করে পড়াশুনো করুক আর শিক্ষার সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাক, এই বার্তাই আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানালে বেশি খুশি হব। অনেকেই জানান মতামত, কিন্তু তারা প্রাইভেটভাবে আমাকে মুখে বলেন বা লিখে পাঠান। আমার কমেন্ট বক্স কিন্তু খালি থেকে যায়। তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যদি আমার কমেন্ট বক্সটি ভরিয়ে দেন আমার ভালো লাগবে।